एप्रिल 17 2026 भावन्तु तो एही तारीखटी केवल एक श्राद्ध वार्षिकी होई रहिबो ना ओडिशा राजनीति रे एक नुआ अध्यायर आरंभ करिबो। कल्पना करंतु प्रबाद पुरुष बिजू पट्टनायक 29तम श्राद्ध दिवस रे श्रद्धांजलि गोटे किंतु राजनैतिक मंच दुई भाग रे विभक्त। गोटे पटे नवीन पट्टनायक नेतृत्व रे बिजू जनता दलर राज्यव्यापी कार्यक्रम आउ अन्य पटे बिजुंको पुराणा सहयोगी मानकर एक विराट समावेश। एभली एक दृश्य ओडिशा राजनीति रे एक बड़ हलचल सृष्टि करि पारे। प्रश्न उठिबो बिजुंको प्रकृत उत्तराधिकारी किए? एही श्रद्धांजलि सभा कौन एक नुआ राजनैतिक समीकरणर संकेत देब? आसंतु एही काल्पनिक किंतु संभाव्य राजनैतिक घटनाक्रम को नहीं आलोचना करिबा। प्रतिवर्ष एप्रिल 17 तारीख को बिजू पट्टनायक तिरोधान दिवस भाव पालन कराए। बिजू बाबू केवल जोड़े राजनेता नथिले, से थिले ओडिया अस्मिता, स्वाभिमान एवं साहसर प्रतीक। तांको नामरे गठित बिजू जनता दल दीर्घ 24 वर्ष शासन करिबा परे 2024 निर्वाचन रे पराजयर सामना करितला। एही पराजय परे दल भितरे एवं बाहरे बिजुंको विचारधारा को नहीं एक नुआ आलोचना आरंभ होछि। 2026 बेलकू एही आलोचना एक राजनैतिक विवाद रूप नहीं पारे जेतेबेले बिजुंको लिगासी उपरे दाबी जाहिर करबाकू दुईटी शिविर मुहामुही हेबार संभावना रही। कल्पना करंतु एप्रिल 17 2026 सकाळ बिजू जनता दल राज्यर 147 निर्वाचन मंडली रे व्यापक कार्यक्रम आयोजन करुछि। राजधानी भुवनेश्वर शंख भवन रे मुख्य आयोजन हेबो, जेउठारे दलर वरिष्ठ नेता माने एकाठी हेबे। दलर सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वर्चुअल माध्यम रे जोग देई निज बापा को श्रद्धांजलि अर्पण करि पारंती। निज अभिभाषण रे नवीन पट्टनायक बिजू बाबू को ओडिशार गर्व और गौरव भावे वर्णना करिवे। से हुए तो कहिबे जे बिजू बाबू किपरि तृणमूल स्तर रे लोकन को क्षमता देई पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करथिले। एथिसह से डेलिमिटेशन बा सीमा निर्धारण प्रस्ताव को नहीं आशंका व्यक्त करी ओडिशार स्वार्थ रक्षा पाई समस्तंकु एकजुट हेबाको आह्वान दे पारंती। एहा सहित से बिजू लिगासी दाबी करुथिबा असंतुष्ट नेतांकु इंगित करी कहि पारंती जे लोकमाने विश्वासघातकता करुथिबा व्यक्तिंकु भल भाबरे जानंती। एभली कार्यक्रम माध्यम रे बीजेडी दर्शाइबाकू चेष्टा करिबो जे सेमाने ही बिजुंको प्रकृत उत्तराधिकारी। एबे दृश्य पटर अन्य पाखकू देखिबा। जेतेबेले बीजेडी शंख भवन रे निजर कार्यक्रम करुथिबो सेतेबेले राजधानीर ओयूएटी परिसर रे एक समांतराल श्रद्धांजलि सभार आयोजन होई पारे। ओडिशा नागरिक मंच नामक एही मंच रे एकाठी होई पारंती बिजू बाबूंको समयर बहु पुरुखा नेता जो माने दिने बीजेडी रो मुख्य स्तंभ थिले। एही सभार मुख्य आकर्षण होई पारंती राज्यसभा सांसद दिलीप राय, वरिष्ठ नेता विजय महापात्र, सौम्यरंजन पट्टनायक, अमर शतपथी एवं प्रभात त्रिपाठी भली हेवीवेट नेता। जदिओ आयोजक माने एहाकू एक अण राजनैतिक कार्यक्रम कहिबे, एहार राजनैतिक संदेश स्पष्ट हेबो। विजय महापात्र हुए तो कहिबे जो माने बिजू बाबू को भल पांती से माने एकाठी होई तांको विचारधारा उपरे आलोचना करिवे। एही मंच रे उपस्थित नेता माने मत देबे जे बिजू पट्टनायक को लिगासी कौनसी गोटे दल बा परिवार नुहे बरं यह समग्र ओडिशावासींकर। दिलीप राय कहि पारंते बिजू लिगासीर अर्थ हेउछि तांको काम और आदर्श। सेमाने ओडिशा नागरिक मंच को एक नागरिक सचेतनता प्लाटफॉर्म भावे वर्णना करिवे, जहा ओडिशार विकास और स्वाभिमान पई काम करिवो। ए सब भितरे शासक दल बीजेपीर भूमिका मध्य गुरुत्वपूर्ण रहिबो। राज्यर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा परिसर रे बिजू पट्टनायक को प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करी श्रद्धांजलि जणाइबे। से कहिबे जे बिजू बाबू ओडिशार स्वाभिमान पई सर्वदा लढुतिले एवं तांको सरकार बिजू बाबूंको अपूर्ण स्वप्न को पूर्ण करिबा पई प्रतिबद्ध। एहिपरि भावे शासक दल मध्य बिजू लिगासीर एक अंश भावे निजको उपस्थापित करबाकू चेष्टा करिवो। एहा व्यतीत कौनसी स्थान रे प्रतिमूर्ति अपमानित हेबा भली अप्रीतिकर घटना घटिले ताहा राजनैतिक उत्तेजना को आहुरी बढ़ाई दे पारे।
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 29ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। 2024ରେ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିଗାସି ହିଁ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି। ତେଣୁ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଜୁ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ବିଜୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଏହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଏକାଠି କରି ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହୋଇପାରେ। ଏହି ନୂଆ ମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଣରାଜନୈତିକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ବିଜେପି ଶାସନରେ ଥିବାବେଳେ ଏବଂ ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କିଛି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘଟଣାକ୍ରମ ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶାଳ ରାଜନୈତିକ ଲିଗାସିକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିବାର ଏକ ଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏହା ନିଜର ପରିଚୟ ବଞ୍ଚାଇବାର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଫେରି ପାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏପ୍ରିଲ 17, 2024ରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଥନର ଦିନ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ଏକାଠି ହେବା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସରଗରମ କରିବ। ଏହି ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 29 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଲିଗାସି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଗଠନ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସଂକେତ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଞ୍ଚ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ସଫଳ ହେବ ତାହା କେବଳ ସମୟ କହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏହି ନୂଆ ମଞ୍ଚ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ? ଯିଏ ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। जननी टीवी एबे आपनक टीवी रे आपनक स्मार्ट टीवी रे यूट्यूब रे सर्च करंतु जननी टीवी चैनल सब्सक्राइब करी देखंतु ताजा खबर ताहा भी संपूर्ण HD क्वालिटी रे आउ हां बेल आइकन दबाइबा पई आदौ भूलंतु नहीं फल रे प्रत्येक खबर पहुंचीबो आपनक पाखरे। जननी टीवी सत्यर प्रतिछवि।